Hallelujah. Jodi ide yes God arosito mano aini. Jodi ide God bless you. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Hello guys, welcome back to my channel. Jabe monster se ase. Second day ase de je. Achi program kina lobo moi apnan je pal bra dikhai dibo skip no na side de. Datra inner thelile inner siram tunasa nara manasa sono ina nar reze sono ko trono ina nar tuntino ko kamchono itsamalile akira ayushira tsara banam waja ibai narkanya sing actually and once again I would like to welcome and I want to give thanks and I want to welcome both our speaker and our source person. Once again we welcome you, hope and believe that both your presence will be a blessing for our Sangam youth. Ila isana tapchungza abun kila lile azimina tapche thali makinong makana ina thali makinong la isa tapchunga kata zero na youth pastor Lomotra town of this metro adi amaki nong sira bade ana masat zio dokya nong ba be kya bujre Hallelujah, hallelujah. Look at the broken zero. Hallelujah. Look at the broken zero. You might be cats on the top. You don't look at them. Longer at the top. You get at the top. Sarapa. 이렇게 끝말에는 미루치는 세례와 이보카가 나처럼 말하잖아 조바람나 바아무도 칭찬나 나 부리라디 노는 그러니 아무 내기라도 비롱쳤나 맘나리 바이츠라디서 나처럼 바가 아무 날세 아무 넘기 아무 날세기 나는 카운트로 차디처럼 바이라 가니 치바무 고치노 나를 조나해마 나 키라도 비롱쳤나 해바이시 넘어가시기 마던데 아무 이야기한테 이래 영차주노 이래 어쩌고마시 소바 이래 Terabali kami bitiko kala amini ka shaki sona ilbai shikina terabali kina bironjana amuwanudu lamna bato atrobatu chincho nasara chisumira na kina nare rabunda na kina domira hazuri kita amen aji bomrana kato anala shuzala ta nidana na ichi bomjere zeku saka piano ya kuna balu pa kana tanchi kona chomu ayam no makan lunak sa tas yo yo aso sa dayan alide Lord God now I give them the speaker the Reverend Javier you can come and take the rest of the time. Conference Amakan United Sangam Baptist Churches Association Mura Youth Sob Karni Ito laga conference to Iso laga naam di pratana burigina organized question. Well, conference di sob I believe to practically impossible. Holibe Iso laga naam di Amakan Sangam churches so youth karane isola asharbat atmalaga blessing future karane youth life isola plan purpose amakan life they are experience kurubo karane vision tamorde edo church leaders arobe council they isol kam kure manukan Isi pratana burigina itu tu mati luisi. Ahi buli napara manukan bin. Taiga bin ini kan time de. Itulah conference tu ihat burigina, pratana burigina. Isol di time burigina. Arobi isol lah syarabat bisa ele. Taiga bin isol lah sini. I would like to encourage the young people. Our siblings, brothers, sisters, cousins, friends, mati kina buidibi. Amakan so karni itu conference tu mati kina pratana buri kina jaya se apunar hari boli na pari libi kunti tadi libi isor loki thai minta lobi
Pratana time ikalubi, recommitment kuribi, Isor ki ashirbat mangibi, enika, you can reach out to your siblings or even your friends, your cousins, like that, so that God will bless them also. Kiman jun physical di yadi aigina punjishi. Praise God. It will be history in making it as Amani yadi aigina, din, 2 din yadi buhigina, ekelogi inika, amakan atma din ekta, isor laga moram din ekta, amakan sob aro social background, isor laga blan ekta di asile, ika, unite buhigina, amakan mon buligina, isor ki bisari lo, Achi laga blessing do abhi khali experience koribu. Prosum din our life experience koribu. Hallelujah. Achi time do bishi important ase. Koi khali bi bishi alag time ikani dakia ase amakan. Time amakan dakia do amakan laga life pura ito katibo. Ki time amakan dunia di take itu laga time do amakan life pura minus kuribo. Amakan bi 18 pura kata hoisile life do. Ishor laga blessing bi 18 pura bishi usor ani dise. Ishor laga purpose plan bi 18 pura usor di amakan life di ahi ase. Hallelujah. Time, especially amni kan jawan jubri karne, achi time consciousness ekta bishi taki bulani. Mon TV, mon kulibi. Jadi Isor moram jana mano bishi ase koe. Olbi aro kono bado bishi mon koligi na Isor bisaru lagi de. Abone church ki mania mano hobo bare. Our youth laka ministry di mon dia mano ika hobo bare. Olbi Isor bale kitya bi mon na kola. Isor bale kitya bi seriously life bisari kita Isor ki nanya. Life laka purpose. Kili moi dunia ni takia se. Kili moi bi itu dunia bi jonam borise. Itu time de. Ki karni Isor moi yani ragi disho. Eneka seriously Isor laka sign pura. Abra pabina na puri kita takile. This is your time. This is your moment. Abra kan kuno ba? Nijor laga kam. Nijor laga life karni mon dia pabina pura efforts dalya bishi ase ko. Olebe abra nijor laga takot di sokto pari bole abra koshis kori ase. I would like to encourage some of you. Physical stamina, dimag, talent, time, sok Isor ki sire. Isor ki humble kurigina, Isor ki biswas tamar rakigina. Our future, career, pursue kurigi, apni destination to pहुंच जाओ. Actually, some amakan bishi kathabura Isor budai ka sailo. Aro itu karoni amakan. On higher Kora Kainde, Second Chronicles, Old Testament day, chapter 27, chapter 27, Second Chronicles, chapter 27, Bible day, Second Chronicles, chapter 27, di Kulijabo, focus youth, asya amaga laga team, naruki kina amaga, tadi motibo, message to the Dibura, amakan ito focus ko na sa ilo verse 6, 2 Chronicles chapter 27 verse 6. Ini ka puriya siya. So Jotham became mighty. Because he prepared his ways before the Lord his God. Hallelujah. Jotham Bishi Tangor Mano Paria Mano
একটা হয়েছে করি বলি পারে মানো পুঞ্জি বলি পারে মানো সাকসেস করি বলি পারে মানো একটা হয়েছে কিলে তাই যিশোৰ লাগা চকু ওচৰতে যিশোৰ বালি যিশোৰ লাগা ৰাস্তা বালি তাই লাগা লাইফ তাই লাগা কাম সবটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে he prepared his ways before his God testimony itu bisi kata oleh be achievement itu bisi taman chotham mighty man parya manu ekta ase taibi dusman bi log korise obstacle face korise challenges temptation log korise oleh sab to parya ke kobe tai itu pari ginabi তাই কি ঘুরি বলি আছে এইটো তো ঘুরি বলি পারিছে হয় প্রাইজ গড কোনোবা টেম্পটেশন পারে বলবি তাই গান ঘুরি বলি খান্দ না পারে কেলে টেম্পটেশন দি তাই গান স্ট্রাগল করে ডিসকারেজ করে ফ্রাস্ট্রেশন দি করে লাহে লাহে টেম্পটেশন তো তাই গান চিটি বলবি তাই গান ঘুরি বলি একটা কাম একটা দো এনিকা স্ট্রাগল ঘুরি কিনা না ঘুরি কিনা তাই গান টাইম তো যাবলি দে আমাকান দুনিয়াতে temptation, obstacles, challenges, difficulties সব তো লোক করিব বলবি আমাকান এটো পারে কিনা নিজর আমার লাইফ কে কি ঘুরিবলে আছে ঈশ্বর কি কাম দিছে ঈশ্বর কি ক্যারিয়ার দিছে আপনার কি তো পুঁজিব লাগে স্টাডি দিবি ক্যারিয়ার দিবি লাইফ দিবি এটো পারিব লাগে দে আর এটো হবলি পারিবলি তো আপনার কেনেকা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তাতে সব মানি আছে how do you prepare your life how do you prepare yourself Jotham kingdom of Judah তাতে রাজা একটা আছে Israel laga kingdom do Solomon laga পাঁচটা টাইম দে দুইটা ভাঙিছে দুটা ট্রাইব একটা কিংডম ফর্ম করে কিনা তাই কারণ ক্যাপিটাল তো সামারিয়া রাখছে তাতে তো আলাদা আলাদা মানো রাজা হয়ে যাচ্ছে দুইটা ট্রাইব জুডা আর বেঞ্জামিন দুইটা ট্রাইব তো মিলি কিনা একটা কিংডম ফর্ম করেছে আর এটো জুডা কিংডম অফ জুডা or southern kingdom তাইরা লাগা ক্যাপিটাল তো Jerusalem কোটি সলোমন বড় বনা ফেমাস টেম্পল বি থাকিছে Jotham আর তাতে রাজা একটা থাকিছে যাইবে এটো সাউথার্ন কিংডম দুইটা ট্রাইব পুরা ফর্ম বনা দিলে ডেভিড আর তাই লাগা বাচ্চাগান ডিসেন্ডেন্টস কে তাতে তো রাজা হয় Jotham bi David laga great grandson ekta ase Jotham laga baba do king Uzziah takise aru tai laga baba Uzziah raja time de prophet Isaiah Judah de Jisor bora mati kina atma tamor kham kori boli butaise perhaps Jotham Burabi, Dailaka Tamor Kokai, Uncle Ekanishina, Prophet Isaiah bi Chaliginas. Jotham Laga Baba Uzziah bi, Chisorgi Bishi Buigura, respect Korea, Mania, Raja Ekanashi, leader power. Olibi, Dailaka Konjur Ekado, Kenya Uzziah, Jotham Laga Baba. Established, we say, established. मतलब, ताइलागा kingdom do powerful, survive military strength, takut takya. Arobi, ताइलागा leadership, very powerful. Tailu kita ini ka
ডাঙৰ মানুহ established মানুহ একটা হৈছে ইউজিয়াটো পথানি হৈ যাইছে বাইবেল দি কৈ আছে দেই Second Chronicles 26:16 di কৈ আছে Second Chronicles 26:16 ইউজিয়া চৌথা বাবাটো পথানি হৈ যাইছে আৰু এইটো বি তাই লগা অন ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কাৰণে আছে এইটো বি ৰিজন নম্বৰ আছে দেই একো নাথাকা টাইমে হাম্বল হ'বলৈও একো দান নাই ন একো নাথাকা টাইমে মানুহ একটা না হোৱা টাইমে আমাক হাম্বল যোনটো হ'বলৈও একো দান নাই হ'লেবি পুঞ্জি কিনা ডাঙৰ হৈ কিনা পইচা দলত পাৱাৰ সামান মাটি ঘৰ এনেকা গাড়ী লিডাৰশ্বিপ ডাঙৰ দি চাই কিনা আমাক বি এটিটিউড কিনিকা মেইনটেইন কৰে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে দেই নহ'লে বি বেছি মানুহ জিৰো লেভেল পৰা যিছৰ বিচাৰি কিনা যিছৰ উঠাই দিব কেতিয়া যিছৰ উঠাই দিব তাই কাৰণ যিছৰ পাৱৰীয়া আছে দেই কোন ডাঙৰ হৈ যায় উতানি হৈ যায় ইউজিয়াটো টেম্পল দি আনি কিনা তাই ইনচেন্স burnt offering দিব এনেকা জেৰুজালেম টেম্পল দি আহিছে এইটো টাইম দি priest chief priest Azariah তাই পুৰা খাৰা কৰি কিনা এই ৰাজা এনেকা বি মাতা নাই দেই ইউজিয়া burnt offering দিবলৈ তুমি লগা কাম নহয় Old Testament টাইম দে এইটো priest লগা আছে তুমি এইটো নকৰিবি এনেকা Azariah priest আৰু বি 80 priest খাৰা কৰি কিনা ইউজিয়াটো ৰখিছিলে ঈশ্বৰ কাম কৰা মানুহটো ইমান ডাঙৰ মানুহবি ডাইলগ কৰিবি সঁচা কথা ক'বলৈ ঈশ্বৰ লগা কথা ঠিক ক'বলৈ ভুল নকৰিব লাগে দেই হালেলুয়া হালেলুয়া আমাক মানুহ কি কাৰ্যম নকৰিব হ'লেবি পাপ ইতৰা ঈশ্বৰ ওচৰতে কিনো আনএক্সেপ্টেবল এইটোতো ঠিক নহয় ঈশ্বৰ এইটো একচেপ্ট নকৰিব এনেকা মিনিষ্ট্ৰি বি ক'বলৈ পাৰিব লাগে ডাঙৰ মানুহ কি ক'ব পাৰিব লাগে আমাক priest Azariah আৰু 80 priest পুৰা ৰাজাটো এনেকা ৰখিছে বাইবেল দি কৈ কিনা আছে ইউজিয়াটো বেছি কোচা উঠিছে কোচা কেতিয়া প্ৰাইড থাকিব কাৰেকশ্যন নলয় ইউজিয়াটো বেছি পুঠানি মানুহ আছে ন মই ডাঙৰ ৰাজাটো বহি আছে মই কি ক'বলৈ তুমি কোন এনেকা তাই বেছি ফিউৰিয়াছ কোচা উঠি আছে আমাক লাইফ দি তেতিয়া পুঠানি থাকিব আমাক কাৰেকশ্যন নলয় দেই আমাক হাম্বল এটিটিউড এটা ঈশ্বৰ সদায় আমাৰ পৰা ডিমাণ্ড কৰে দেই হালেলুয়া হালেলুয়া immediately ইউজিয়া হাত গাও চবতে মাথা চবতে ফেচ চবতে লেপ্ৰচি ওলাই যাইছে immediately তাই গো ফ্যামিলি কৰ মানুহ তাই লগা ৰাজা ঘৰৰ পৰা আইচলেট কৰি কিনা তাই নাম মৰিয়াদা লেপাৰ একটা নিচিনা মানুহ লগত কৰিবলৈ দিয়া নাই দেই এইটো বেছি humiliating experience আছে Bible says pride goes before destruction ওলেবি চৌথাম তাই লগা বাচ্চা বাবা লগা বিয়া ৰাস্তা দি হলি তাই যোৱা নাই হালেলুয়া আমাক গৰ্ণি বি লিসন আছে দেই বাবা okay older generation কি ভাল কাম কৰিছে কি নিয়ম ভাল ৰাখিছে এইটো গান চেৰিছ কৰিব না পঢ়ি কিনা লাইফ দি এইটো গান আমাক প্ৰেক্টিছ কৰিব অলৰেডি older generation টাইম দি না পূজা বিয়া আৰু বিয়া আটাত আমাক কি জানি আছে এইটোতো আমাক না চলাই কিনা চৌথাম পুৰা চাৰি দিয়া নিচিনা আমাক বি ঈশ্বৰ ওচৰতে লাইফটো তৈয়াৰ কৰি কিনা চাৰি দি ভাল আছে দেই হালেলুয়া বাবা তো মুতু গাইলেবি বাচ্চাগান মুতু খাবলি এনেকা একো নাই দেই বাবা ঈশ্বৰ কি না মানে মন ঠান বাচ্চাবি এনেকা হ'ব এনেকা একো নাই বাবা পুৰা আমাক মাৰে কোচাও বহিবি মাইকি এনেকা চলাব এনেকা নিয়ম একো নাই দেই কিন্তু বিয়া এইটোতো কবি নকৰিব এইটোতো একচেপ্ট নকৰিব কিন্তু পাহাও এইটো হি
Amakando, Tayar Kurigina, Cholai Tadia Shalvaraja. Jotham, Raja Jotham, Dai prepare Kurishi. Dai come, soft to Dai prepare Kurishi. Itu pura preparation to Pahal Tadia Pura, Dai do mighty Mano Ekta Kurishi. Paria Mano, Kuribuli Paria Mano. Dai pura cities, Bishi Punashi. Itu bi tamor achievement ase to. Amakando achi nagaling di rasta tak puna boli na pare. Dahil ang time di Jotham pura cities. Damor cities. Plan guri gina. Prepare guri gina. Mon thayar guri gina. Manukan shanti pura, aram pura, puhibu garne cities punai siya. Hallelujah. Ini ka leader malagi de amakando achi. Dahil pura ano? Fortress. Forest TV. Manukan dusman ahadai me shelter guri lokhabuli pachagan maidigan tadi secure guri gina lokhai gina dusman hat pura rakhi buli ta tai pura honai dise aje leaders pura ama baba nadaka mutha nadaka maidigan orphans napunja mano kiman ase itu kan karani kiman bhabina ase Jotham, eneka babina dimak mon cholai gina, daido sok karni babina buri gina, preparation buri gina, dai bahal kam buri dise. Oh, praise God. Itu him no hai. Dayalo raja buri ministers kan buri karne palace kor bahal kam bi bonai loise. Kile dai prepare buri sido, tayar buri sido. Young people. As a youth, prepare yourself today. Hallelujah. Hallelujah. Youth ekka life to palgi pabina gurina. Preparation laga period time aside. Youth laga life to. Youth life time to preparation laga time ikase. Abuni achi keni ka prepare kore itu berahe. Abuni laga future to dikhai deu. It's your time. Prepare kuri bole. Tayar kuri bole. Praise God. Abuni laga life di. Ki kam kuri di. Tayar kuri di. Hallelujah. Hallelujah. Preparation kuri di. Be humble. But be sincere. Isang nakabilang tawag sa, hey, young people. Preparation for me. Isya sa ito, talent, potential, creativity. Isya si, Unakuli TV, Mon TV. Kaya mo to, Victor ni takya potential do. Situation challenging ekta buray Unakuli dito. Moses. Dunia ni mano pura chana leader daw ekta tadi sini. Bolibi, tayo shepherd ekta tadi sini. Chisor pura, tayo ni mati kita. Tamor come burdened. Egypt di jai kita. Pharaoh ki kutha boli tayo come to this. Moses wishi itu do boy na paru. Say challenge to tamor sa to. Bolibi Jehovah jani to. Moses laga life de bitorde tayo leader ekta tadi di kita. Leadership potential ekta di kita. Odibi ito pahari ola boli di bole challenge ekta to lagi no na. Hallelujah. Challenge jaise depress. Aru kitu enika depress koribo mano do moria nai bolibi daido atha mori jaise. Alchi lagibo. Church chabli mon nai, pratana kori boli mon nai, mano ki kutha kori boli mon nai, party ola boli bi mon nai. Enika youth bishi ase. Unupa youth to party jabuli bi boi ase. Lekin mano kam ki boi hai? Boti boto na? Unupa youth party jai kita society di birabuli mon nai kini mano kam boti shadi hoishi na mon na. Unupa to intelligence department pura adi na unnecessary question ki hoki to. Amagar mano ki unnecessary question na hoti bola gide. Hallelujah. Pabina kuri kina hai. Necessity lagya tadi simple boti bi. Actually pishi alam time di tadi ase. Amogan sagi na kuri bi ko kuri juli na pare mo.
Inika wabora manukam to manukilo kuribuli mon nai to. Olibi apuni inika hotilibi apuni bi tayar kurigina jawab dibolibi olali. Manu inika hotibu koi kurigina nolai itu to kala to na. Manu inika hotile moi pradana kuri asile pradana kuri dibi ni ai koi dibi. Hallelujah. Ki kuri ase koi da ishor monam de itia moi preparation kuri asile pradana kuri dibi. Inika jawab dibi na. I will never compare your life with others. Wala ka sa tikan to establish hoise, settle hoise. Ono ba doro pa chabi isko jaya se nika ta hoye se. Amakan sob karane time alak aside isor laga time. Hallelujah. Abraham aro Sarah do ekta 100, ekta 90, 98 first child. Janam boli diside. Of course, iman tak to isor do amang ina chari ko pare. Olibi abonar isor laga plan purpose Manu laga life le kainan isor laga plan purpose di compare na kuri. To look to others, look to God. Put your hope in God. Isor lo bisano. Hey, rasta puli. Arona, abonar bisarya ekta de isor rasta na puli dile. Dusra doroja puli dile. Hotai do stubborn bi na hobi. Isor, yati na dili na lo ni mo ini kami na puli. Isor laga plan do hotai pala sa de. Hallelujah. Abonar ekta di chokam pura dusra rasta di dorwaja na laga biya. Ekta manu pura abonar ni chala polisi, abonar jari nishi life di moi shadi na mo ini kami na puri. Ki jane itu manu tu isor plan di abonar ni na milya pura isor chabuli nishi ola. Jai Shina, bye. Hallelujah. Isor abonar laga plan dia sih. Ini kai isor di sana. Amen. Abonar kono ba manuki chokam polisi boigina dorwaja sob close na bolibide ko sao hina decision na boli itu do extreme decision isor ki sabe youth time of preparation how much you prepare will actually determine your future, your destiny. I will pratana boli. Let us close our eyes. International na milya niyon kwa Jis biya. Aro moi inika isor kalat rasta di namin ako moi. Achi rokia si isor moi gi bam tibi. Moi gi deliverance tibi isor. Moi life to tayar koriya si inika abonar character build up koriya chirati. Himanchon nijo laga career, nijo laga job, nijo laga exam, nijo laga study, nijo laga competitive exam garni bi tayar korigina isor moi bi moi laga efforts dibo moi laga mon dibo moi sincere korigina boribo isor rasta koribi abunari moi laga akha abunari moi laga rasta se isor enika kiman jonaro pratana bi koribo career karne future karne isor laga plan purpose shadi ba ito beshi important dai nika se abunar tayar koribi preparation koribi mon dibi Isor rasta bolibo. Isor bora ni rasta bolibo. Hallelujah. Isor bora ni blessing bude. I be jogi I be. Hallelujah. Hallelujah. Kitu cari mulia si cari ni. Kitu biya pelai ni. Kitu karat rasta cari ni. Kitu nyom biya si pelai ni. Mamina biya. Aro isor ni life surrender koribi. Isor ni accept koribi. Isor ni receive koribi. Our study, career, job, profession koribi isor. Pratana koribi. Dala namte isor. Moya koribi serve koribi sina. Sincere koribina. Bon digina koribi de. Inika pratana koribi. Idea no. Imagine us in Jodi ID. Please quickly come. This is your moment. Come quick. Hallelujah. Jodi ID. Yes, come. Come. Arosiko mano ID. Jodi ID. God bless you. God bless you. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. Amakan so ito mga page kita kaya manakapi. Awas kolabi, kolibi. Kilogi amakan pratana ko. I begin to pray. Hallelujah.
Finally, kaya ko kung siya after church kaya jadi see come on don't the last side shit next kali bago